چی با دادی خدای غرمی نخون شوش ما هم ای غرمی چی با مثال ما ایشون کندیم با شون کار نداریم اینه که اولیام شون با ما کار داریم ما که شبوز گفتم نخود کی شما مسئولیت کردگی باشه اکستای من مثال در چی با در نظر او با قوت افت کی همین چیزا در شما صف بدت کرد من سخرسان شدم بیا کره شید باوری آدم نمیاد قدر سال رقابت کرد مثال پاتیستوپا رایدی همون خودش هم یک استوری سیاوای کنم خیلی پاش میتونم خیزون هم قگیریا کردگی بدیم با هم استوری سیاوای خوندم خود دیگه خیلی قبیدن ما واپشه مسئولیت کردگی نیستم قطعی اگم کس تکست شبوز نویس ایدیلی خود بفتگی یعنی رالی خودش اثبات کرد در کامنتار نویس او هم چی دکازت نشی فهمو уже 4 تا چی может شون просто хайп کرد برای خطا میکنی ما так این سیتواسیا ده رحمت برای تو رحمت برای شونمسی رحمت برای ناویک و رحمت برای جهانگیر کی همون وقت در همین کار کوشید проблема کردی داکومنت‌ها داشته باشی که داکومنت‌ها تمام شده باشن مرحمت خدمت رسانی اکای محمد و سنت استفاده بر گرانیت را به یگان проблема بگذار پیش خونت میگیرد با میاره در پیش خونت میرساند این همین نمروش نه مراجعت که عینای ما گفزنی 500 روبل با سکیت میکنن سلام علیکم تماشاگران گرامی چه خیلی دیده هستین در طرفای چیسلیم و امروز معروف دعوت کردیم و خواستیم که برای جای اول گرفتنش در چارتی رپ هفته 500 ثانی هدیهش کنیم و چه خیلی خطور میدونین دیگه سپانسر هم رکلام نداریم برای چی؟ برای که سپانسر نیست دیگه و اگر که یکان کسی یاردم دادم بخواه مرحمت کنین یاردم بتین و پیشکی میخوام یک کسی رکلامتون کنم در کامنتار بینین یک تا تلگرام اتمیت چی کرده ذکر کرده که در این تلگرام چیکار میکنه همه را برای در تلگرامش ابونه شدن و سلکش رجیستر کردن 50 سومانی میگذرونه و یک نمود راهی پول کار کنی نشونتون میده که روزش ده تا 200 دلار کار میکنیم ما از پادکست شدیم و هر روز دیدستم چخیل پریموی فیروش ده کار کرده و همه را سعید میتونم همون سلکه ده بجقین اگر که رزولتات ساز شوه ویم در رپ هفته ولاجید میکنم و ممکن سومی رپ هفته را با زیادتر کنیم اپا زلایخور هم کانسر دار زلایخور خطی چی اشانده کانسر دارن و تبریک برادنا 1 2 3 4 5 سومی رپ هفته که بیا سر میکنیم گپ چپت یکم سوال هم که چی با رپت در کانال خودت نبرامد سلام علیکم برادرو همه کسا سلام علیکم اکا رحمت میندار رحمت برای 500 من 500 بکنم خاطر بود برای که در چارتی رپ هفته و رپ تاجیکی را همین یک هفته اخیر به نهایت جون بونده رحمت یا اسپانسر نیست اسپانسر اتکاس کرده گیه یا شما в общем я آدمی هست که نمیشه باید نگیرم تمام کلاونی سلام علیکم برای چی ترک در کانال خودم نبرامد کانال ما شما خیلی میدونین 3000 подписчик داشتم وقتی خواهش یک نو 4 تا شده 3000 داشت ترک خوندیم مقصد ای ترک مون که همه بفهمده چخیلی که دیسی نوی که امسیده همه فهمیده همه گوش کرد همه بود و ما هم بخلوش آمدیم که چی با نمیشد همه نوی که امسیده هم بگیم کانال خودش نیست اوژه بله کانال جهانگیره بله امروز شما میتونید در کانال خودش پارتای نوی که امسی داشت که دارد خواهم ما پارتو ما روش کرد شما میتونید که نوی در کانال خودش پارتای و تاکاک میدونید که کم پراس موتور میگیره با گرفت در اونجا پارتوفتش و همین ما با نظر گرفته اکای شعبوزا گفتم که акаем каналиш мо добрава мишод бисёртар. Яъне ту пешниҳод карди Шаҳбоза ки Шаҳбоз чтобы лиш бияму навек да ҷавоб таву мухлисоша гуфти гапо падвадид накунад гирифт гуфт ки биё брачи камера да. Не бинен асос чи хеле буд. И асос пешниҳод ай акай ки буд Диего. Медониш? Медонам. Ай пешниҳод ай акай Диего буд. Ма трека хондум. Гуфтум на трек мақсад каналам да хела мерава хай бо подписчикам ҷамъ мешава исурсу. و گفت که خیلی نمیره و گفت کانال تو подписчикош کاملو چکای Шаҳбоза парто بود با من فکر کردم خیلی آنالیزیر و کردم گفتم راست پیشنهاد ایاکای دیگو بود همین خطی نوروز مسئولیت کردگین برای که نوروز گفت که همه این چیزا مسئولیت بود ویدیوش خاموش کردی و تا اتویچ دادی ما واپشه مسئولیت کردگین نیستم خطی اگم کس ای تا همون وقتی که نوید ویدیوش برآورد ما که Шаҳбоза گفتم نخود که شما مسئولیت کردگی باشین اکای Шаҳбозам قسم خورد که من مسئولیت نکردم من اومدم در اومدم استودیو
навигаш гуфт ки матра диза дестам ака гуш накард у майл хай хондам беги ба миём гуш мекунам базадам рафтим мега ака шаб боза студия вот значит маслият гуфтам ро дар назар дошта ки амрӯзе ки вай реп хонди ам дисаза ҳисабдай шономадай друмадай амира ба фикрам ба маслият штовду фаҳмо ва ту чӣ ба дар байн қушидӣ аму гапҳои охири трекд ё ки бо ягон чиз дига сабаб дорад бинем сабаб ака бисёр буд сабабшам шо худтон медонед ки да батли мав 0 грамм чихенави кемси мисол ай пишти 0 грамм чахчах кардагӣ буд ва батл тамом шуд хусумати шахсӣ ҳисоб мешавад оз бинем мегум баъд яму батл бо биромада мисол вақте шуд ё гуфтан хай марио брида ҳамҷа сразу нави хес видео да кинг адаби аста кай муҳаммада хес короче марио мата да визов метим бё қатима батл кунем гуфт ки ман ҳамҷа бо овозом аста да видео да кай муҳаммад аста форатуна ина бигиринша сагим я кай наврӯз хали нагуфтма да кай хали нагуфтагимша короче ам визов ам ям хели шид ки акай берӯз амара бизане бре гуфт короче бахай халос не мақсад чидо мон кард короче накунем хели додвоида задем рафтем ки хай ма ҳамча ҳамярдум хим шояд асаби шид баъдан бо 2 рӯз пасш мисол да канали BIG барнома карда беномус ман ва ҳам хераф барои чи вакаитда навик гуфти акай сабабш чӣ ма қатъи акай наврӯз пешвақт сахт рафта омад дӯстимон нағз буд мисол ма дар Россия будам кӯмакам расидагӣ айша дар Тоҷикистон будам кӯмаки вай ма дар расидагӣ может наврӯз тура неву дар гуфти гапо симои ту шаҳбоза дида ҳарчи шона дида ҳарчи гуфтагӣ ма фахр мекунам агар дар симои ма шаҳбоза вай тира в общем одами шон гуфта вай гуфтагӣ барои чи барои ки текстои 0 грамма тира бисёриҳо гуфтесанд ки шон додагӣ вот нави ка ҳамиш қар кардагӣ ки шон в общем мо ай шон кандем ба шон кор надорем не ки олиам шон ба мо кор дорад ака байни шону навик бисёр чизо гузаштагӣ оз ҳам чизое ки ваю байни хичон якдигаришонда меган ку мумкин 30% меган мисол ягон сирошона ягон чи меган ку 30% меган амондагиша ваю наметавонам гуфта да и кам шай габза ана агар ки нави кемси дар симои ман мисол шона бинам ё ки чӣ хеле ки дар видеош гуфт ки текстои шона ман ҳамин ҳолат да фахр кардам чи ба барои текстои ман мисол дар чиво дар назари ӯ ба қувват тофт ки ҳамин чиза дар шон сафбадат кард ман хурсанд шидам бисёриҳо тректона гӯш кардан ва гуфтанд ки в общем ту по факту бисёри бад чапа кардӣ не ки ман намедонам гапҳоиш ту факт ҳастан нестан мара бисёриҳо пурсиданд ки чиай чӣ хелай ман гуфтам па стилу ма тамошо кардам ака не ки нияти ма дар реп хонданам ҳамин дис заданам умуман стил даровардан набуд мисол ман метонистам стил кунам хуб неста ки в общем стил барои чи дар кори дар реп вақте ки мисол байни шумо бо ҷурагӣ мешава якҷоя мешен мисол баъдан баъди 5 сол пасан ҳамун тректа барои стилаш гӯш мекунанд дига барои фактош аки чиз будагия шояд ки ман оянда бо трек бихонам ки барои стилшам гӯш кунам значит ту метавонӣ он чиза интизор кушӣ ман гуфтестам бисёр чизо шидан ина чӣ хеле ки шумо мегӯем 5 сол пас шояд дӯст шавен шояд 5 сол пас шава ҳам хеле ки наоборот шава бисёр чиз шиданш мумкин аст барои ки ҳамин реп ҳамин ки хумон дидем як коро шид бовари одам намеояд ҳамин гузаштани раҳмати дибекам ҳамин чиза яъне як гувоҳае ки реперое ки имрӯз калаву пӯст мезанем ва мухлисое ки ай пишти иша хӯрад мекунем ай пишти иша мумкин ки пага як там не бигзарем баъд пушаймон бишем барои ки ман фикр мекунам мухлисое ки ай пишти дигаро стёпа рахорат карда буданд ози в общем айхчон розӣ нестанд ки ахорат карданд дуруст аз он ҷумла акина мегем нафаре ки қадар сол рақобат кард мисол қатъи стёпа райдер ҳамун худаш ҳамун як сторис авай кунам хай паш метанам ахезон ҳам қагирия кардаги будем бо ҳамун сторис авай хондум ку дига хима қабида натунистам толи дауҷа мебиди тай райдер чӣ гуфта тай стёпа чӣ гуфт райдера баъд ба фин гуфтагиянад ё ки не бос гуфта яъне ҳамин чизо хай мегӯм шояд ман набошам баъди 5 сол пас ё шояд ҳам хидӯсте шавем шояд группа шавем шояд як чиз дига бисёр чиз шиданаш мумкин аст не ки мақсади ман дар ҳамин трек умуман стил кардан набуд тематон дар ҳамин тамом мешавад ё ки батл
برای همه چیزا بخای سیتواسیا استفاده برده بین هردیش ما باتلمان برای چی؟ برای که در سال 2022 конфликте ки в общем конфликти маҷозӣ в общем виртуальный конфликте ки шидестай и байни Туркия навик ва реально конфликте шид ки хеле конфликтчаи чӣ гум репа ҷумбу ма барои чӣ мегум ки барое ки репа я ҳафтаи охир репа бениҳоят зинда кардем именно ами ҳарди шумо будем эмиби дист зад но эмиби бисёри гапош непонятни буд монанди халастои метарсони авда хеле буд по факту батл мешавад розӣ да батл агар ки ташкилиш кунам хай чиза каму чеко ҳал мекунанда чеко ай питер чеко ҳал мекунанд чиза ака пешниҳодо вроди ма да устраиле махулай бурдан ҳамаш айшоти ваё пешниҳоди якай баха ма да вроди устраиле барои ки ма ай ҳамо аввал қади касе батл кардам мара чанс меки гуфтагиам нем қашум метем бро батл ки ягон чи нагуфтагим майли нем хеле агар ки бидонин ай аввал чанс меки мегам мегам майли тамом ма ҳами планом целям ҳами қадар чиз бидареб ай аввал ма ҳамин олграма як бор бибирам баъд дига ягон чи ма дареб дар кор нест целим дарашидам ку дига ҳамият багӣ бошем баъди ҳамун нограмма дига репа сахт қабидаги нестем ай пушам чидаги нестем даже ана ки хиёл мекунам ки як чали навда дирам пайдо шид навик бо ҳамра ай пуш 0 грамм бисёр чизо яка фаҳмо хай хеле ки дидем бачаҳако маъруф чизе ки мекуна чизе ки мега ва чӣ корое мекуна бесабаб нестанд ва фикр мекунам просто так ты хайп нақабидӣ охи на ака нигоҳ кунеда сабаб дорӣ бисёриё дар ҳар хайп хуш мешаванд ҳар хайпе ки мешава ҳозиро мисол мегирем ралик дар раҳими ғармӣ мисол яъне ралик дар раҳими ғармӣ хайп ҳисобад хай аки ралик мега ки ма просто хостам раҳмат мавгӯ чӣ ба доди худои ғармӣ нахон мисол шумо ҳам ай ғармӣ чӣ ба мисол мегирем и аки ягон ҷо хафагиш нестам мисол ма дар ҳар хайп хуш намешам ҳамун чизе ки ма да дахл дора ё ки ма бояд кушам мисол ҳамун чиз да мешам тамом мисол на барону абдурозӣ буд мисол ё кушидам мисол хайпо да ҳама хуш мешавоне ки ман намешам имина мисол тема агар акай шабоз да касатсакна темболи диси навик медонист ки ман питер мерам чихеле ки ман мутаассифона запрет бидам натонистам рафта медонист да аввали репш гуфтаги ай ки шогирдаку ай питер ай лондон ждат мекунем ё ки тайёр шавем гуфтаг чихеле ки вай уже медонист вай ждат дошт худаш ответи мара вай шон недажи ай ма ждат дошт барои ки ҳами гапа гуфтку яъне шабоз тура ягон хел зора накардай акай шабоз ба худо қасам даже намедонist ки ман чӣ навистагим в общем биё гапҳои навика опровергат мекунем шабоз тура гуфта ки бинавис дист бизан против навик не якм гапош опровергат шуд дуюмаш текста шабоз навис не дуюм гапош опровергат шуд сеюм гапош маслиҳатӣ будам ҳамин коро не сеюм гапош чорум гапш ҳам қабуд ки ҳамун чизеро ки ту нақл кардагӣ ҳамаш фантазиян охи ман як голос дорам ака дар телефоно не просто ҳамун фантазиян ё не ай дили худ бофтагӣ хеле ака дар савол додан хуб нест ака ҳамчи хайне ман хондам ҳамчи мисол бисёриётон мегӯянд ки ай дили худ бофтагӣ ҳам доказат нашид ақалан гапи рали яъне рали худаш исбот кард дар комментария навис ҳамчи доказат нашид фаҳмо уже чорта чӣ всё бачаҳако чизеро ки мероҷа биёрем барнома кунем барои чӣ барои компютер фаҳмо мероҷа биёрем барнома кунем ку дӯздаш мегӯй чӣ ба надора ҳоҷат ки бугӯй чӣ хел дӯздӣ кардӣ офиси меҳроҷа гуфтагим баром меҳроҷа биёрем на барнома кунем фаҳмо аҳози ҳамин чизора опровергат кардан ё ки поддержка кардан туда чӣ фоидаву чӣ зарар дорад ки рафт поддержка кардан яъне ҳам гапҳоро ки типа рост буд ё ки дурӯғ ё кунем ака вақте барон дақиниё буд слишком дақиниё буд дини агар шонам противш мебиромад ку барон шояд айни пулона буд ҳозир не ки агар дарётон боша шон чӣ хел дастгириш кардагӣ буд шон дар бораи барон видео кардагӣ буд может шон просто хайп кард хато мекунӣ так как ин ситуатсияда шон хича робин гудро шид нигоҳ кунед ин чиза именно ҳамин ситуатсия рост овардаш намешавад барои ки ман боварӣ надорам ки шон
Допустим, همه چیز خیلی بود. میشه شونده. Допустим خیلی بود. نه کی поддержка بود کو. نه поддержка نبود. خیلی نه. یگانه بود. Допустим دیسی نوی که پیشتراش. او خیلی بود یا поддержка بود. کدوم دیسی؟ پیشترا. دیسی نبود مقصد поддержка کردگی بود شون. خیلی بود. خیلی همیشون هم خیلی دا بگیم поддержка شید کو. دکی. хотя бы мотивация شید کو. دکی. دانشون. انا هازم شونم که هم کار کرد مقصدی مرام همین کار کردن хотя бы چون همین قدر میشد پستی ها زدگی хотя бы هم که حس کنه که نه حالم هستم حالم قوادرول من نریختم может как برادرش یک سوال جواب میدی برای چی شون هر سال یگان پرابلم دا میخواد این چیزا که خفه نشه که شبوست همه میدونیم بگیم قانونی هر یک آدمی که با عقل باید همین باشه که چیزی که کردی میبینی مثلا شاید در گذشته همین کارو را یکم کاری سبک کردگی باشه ولی میگم تو 10 برابر زیاد چه میبینی شاید امروز 10 برابر زیاد چه دیدسته مثال من امروز یک کس اگر که 50 سوم کیدت کنم شاید پگم 50,000 سوم یا 5,000 دم مثال که او بیتکا برام یا که یکم کس کیدتم کنه این همین خودش زندگی هم خیلی ایده رحمت برای صدقان جواب دادم خیلی گفتم که بخشی که این خیلی خودش حیاتم خیلی و هر یک همی اشیبکوی که مثال کدگی های در گذشته امروزو مثال در قینیا غلطسته یا خودش در آب چیدسته باید خودش بگه که خیلی گذشته من همون جام خیلی کدگی بدم و همین چیز پس بین آینده سوز میشه من گفتم که برادر دوست دادر یا که خطی بین شاگرد مثال همه آدم میشه که وقتی استادش آکاش در یک قینی زد نگه که ایت در قینی زد دوای من رفتم مثال ریس پرو یا که من رفتم مثال دراما پروداکشن باید خیلی نکنه بگه که اکا خواهیم قینی داریم بیا ما یجوی هم قینی میبرویم فکر میکنم برادرها اگر که همین قینیای شونمسی هر سال یگون پرابلم در غلطیدنش شما در یگون درس شوه شونده ثواب پروست میگم که اگر شما در یگون درس شوه و شما یگون کارتون یگون رفتارتون ایواز کنین باور کنین برای ثواب برای همو التماس انالیز کنین که برای چی وای در همین حالت غلطید و برای چی با سال دیگه میتونه با در همین حالت غلطه خودتون اصلاح کنین التماس کورکورانه هر چی در باور نکنین چه خیلی که گفته استه همه چی میتونه دو طرف داشته باشه برای همون دیسی نوی که گوش کردین دیسی را گوش کنین بعد خلاصه برورین اخورت نکنین برای که امروز هستن پگه نیستن و просто я рақобат бародар омад дар видеом гуфтум ку навик ая ситуатсияи баромадагӣ навик уҷа омӯхтай да хайр баромадан ай хайр баромадан да ақурат баромадан ай ақурат баромадан да таъриф баромадан ин чиз да омӯхтай уҷа ӯ ақуратое ки шумо мекунен ин рӯзо шояд ки як 2 сол пас 3 сол пас шуморо ҳам хеле ақурат кунад ягон нафари дигар барои фоида надорад просто нафорид бугу нафоридам листе тамом шарт нест ма отао чав зан агар ки ман медонед чӣ мехоҳам мухлис фикрша бинависа ахорат накунад бигӯ ой наҷада хеле гуфт зна ча хеле буда қадар вақт мо хеле фикр мекунем ту гап даинаи дахл дошта значит хеле буда всё решение брорен илтимос хотя комментарияра интересный кунен хонданша хоҳиш мекунем мо мехоҳем ки чтобы назари шуморо гӯш кунем ақорати шуморо не олотои шуморо размерошона че накунем назартона фаҳмем ки чӣ фикр дорен ва аз ҳамаи дисои ҳамвиё башқитона чӣ гирифтен яъне ҳар як чиз як хулосаи хича дора яъне шумо чӣ хулоса гирифтен хулосабандии шумо моро бо бисёртар назарҳоро нишон медиҳад мисол ҳозир агар ҳар як мухлис бинависа фикри хича ту хеле чиза бо хулоса бароварда мешавад бале значит ова мухлис дай хеле шина медиҳад значит ира хеле медиҳад значит ихи канда кора ки ман дигар чӣ хостум падават ки мухлис дигар хеле фаҳмидош да саломат бошед бачаҳако раҳмат ва раҳмат барои ту чтобы дар вақти мурдагии репа зинда кунӣ раҳмат барои ту раҳмат барои шонемсӣ раҳмат барои навик ва раҳмат барои ҷаҳонгир ки ҳамон вақт дар ҳамин кор кӯшид ва ин ҳамин қадар реп бо нишон дод ки олиам аудитория хича дорад просто ховай бале бародаро раҳмат ҳаматонда барои дастгиритон барои сазовор донистан маро дар ҷои якум ай ҳаматон миннатдорам дарси болши интизор шавӣ пешравиёра